Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video yang kali ini kita akan belajar tentang preparations of alcohol dan juga chemical properties of alcohol. Okey, so sebelum kita proceed pada chemical properties of alcohol, awak kena tahu cara-cara untuk prepare alcohol. Tapi dalam syllabus kita hanya perlu tahu macam mana nak produce ethanol. Sebab apa kita fokus pada ethanol? Sebab ethanol ni has been used widely in industry. So sebagai contoh, ethanol ni digunakan untuk dalam as a good fuel dalam roket ke, kan, dia memang sangat bagus as a fuel. And then juga dalam dalam perfume juga banyak, dalam perfume alkohol juga banyak digunakan dalam perfume. Okay, alright. So since kita fokus pada ethanol ni, so there are two ways on how to prepare ethanol. So ada two methods. So yang pertama, fermentation of glucose or starch with the presence of yeast. Okay, fermentation ni dalam bahasa Melayu kita panggil penapaian. So contohnya adalah tapai. Kalau perasan pernah makan tapai ataupun siapa suka makan tapai, dia akan tahu rasa dia macam mana, kan. So, macam ada asid-asid sikit, kan. Tapi orang kata tak boleh makan tapai ni terlalu banyak sebab memang akan memabukkan. Since tapai ni melalui proses penapaian, so dia memang ada kandungan alkohol. Dan tapai memang tak sesuai makan dengan ubat, kan. Okay, so sekarang nanti teacher akan explain secara detail yang ni. Okay, yang kedua, cara untuk prepare ethanol adalah hydrations of ethene. Ingat lagi tak kat additions, reactions of alkene, kita ada yang ini. Additions of water ni, kan, kita panggil hydration. And other conditions dia, catalyst dia phosphoric acid, temperature 300 degrees Celsius, pressure 60 atm. So apa yang akan jadi dalam hydration ni, alkene react with water akan produce alcohol. Okay, since kita nak produce ethanol, mestilah kita fokus pada hydrations of ethene. Kalau ethene, dia akan jadi ethanol. Jangan tulis butene. Butene tak jadilah ethanol. Butene akan jadi butanol. So sekarang ni kita kena fokus kat hydrations of ethene. Okay, alright. So first kita pergi kat fermentations of glucose. Okay, fermentation is the process in which yeast add on carbohydrate, which is sugar or starch, awak belajar bio ada, kan, to produce ethanol and carbon dioxide in the absence of oxygen. So kita buat dalam keadaan tertutup lah, in the absence of oxygen. Okay, lagi satu, carbon dioxide ni datang daripada siapa? Datang daripada yeast. Okay, so yeast ni apa? Yeast contain the enzyme zymase. Dalam yeast tu ada enzim zymase yang act as a catalyst. Enzim zymase ni bertindak untuk break down sugar or starch into glucose. Daripada glucose ni, lalui proses fermentation, baru boleh menghasilkan ethanol. So mana datang carbon dioxide? Carbon dioxide datang daripada yeast. Okey, contoh terutamanya siapa yang minat baking, kan, kalau buat donat ke roti ke, kita mesti letak mauripan. Mauripan tu yeast. Kenapa kita letak yeast tu? Sebab kita nak roti ke ataupun donat tu naik gebu, cantik dan lembut. Sebab dalam yeast tu ada carbon dioxide. So gas tu lah yang bagi roti atau donat tu gebu. Kalau awak biar kalau campur yeast, awak biar dalam beberapa jam macam tu, dia akan mengembang sebab ada carbon dioxide release. Okay, so teacher ulang balik. Fermentations of glucose memerlukan yeast. Okay, then production dia start daripada carbohydrate. So carbohydrate ni akan dipecahkan oleh enzim zymase yang ada dalam yeast. Dan glucose ni pula, dan bila carbohydrate dipecahkan ataupun breakdowns by enzim zymase ni, dia akan jadi glucose. Daripada glucose dapat ethanol. So daripada yeast akan keluar carbon dioxide. Sebab tu produk dia ethanol dan carbon dioxide. Okay, kita pergi kat chemical equations for fermentation. Okay, ini adalah chemical formula for glucose. Selepas karbohidrat adalah glucose lah. Okay, C6H12
H12O6 ni adalah chemical formula yang awak kena ingat untuk glukos. So react dengan Zymes enzyme ni di breakdown akan jadi ethanol dengan carbon dioxide. Okay, but then ethanol yang terhasil ni adalah bukan ethanol yang pure untuk kita terus guna, tak boleh, sebab dalam ni ada water, mixture of water and ethanol. So bila kita nak guna dalam industri ke apa-apa, kita tak boleh guna yang impure ethanol, kita nak betul-betul pure ethanol. Okey, macam mana kita nak produce pure ethanol ni? Ethanol yang produce daripada fermentation reactions ni akan di-purified by fractional distillation. Purified ni dibersihkan ataupun ditapiskan menggunakan cara fractional distillation. Okay, nanti kita akan tengok lah. Okay, next. Hydrations of ethane, rasanya teacher tak perlu nak explain panjang sebab banyak teacher explain dalam part chemical properties of alkene dalam video tu. Okay, so ethane react with water atau kita panggil steam. Ini adalah conditions yang awak kena ingat lah. 300 degree Celsius, 60 atm dan presence of phosphoric acid. So fokus pada ethane sebab kita nak produce ethanol. Jangan guna benda lain, jangan guna alkene yang lain lah. So, hanya guna ethane untuk produce ethanol. Okay. Alright. So next, teacher nak explain apa tu fractional distillation tu. Kita pakai buku teks je. Itu pada page 89 ni. Okay, so preparations of ethanol through fermentation of glucose. Alright. Okay, so kita boleh buat fermentation reactions ni dalam lab. Contohnya ini. Okay, so ini adalah cara fermentation dilakukan lah. So pertama ambil conical flask dan kita letak glukos dan yeast. Kita tidak masukkan apa-apa chemical reagent yang lain. Kita guna glukos dengan yeast sahaja, tetapi di-connectkan, ada delivery tube yang connected tu. One more test tube ni yang ada lime water. Kenapa kena ada lime water? Sebab kita nak tengok productions of carbon dioxide daripada reaction yeast tu. Kalau kita nak tengok sama ada berlaku atau tidak fermentation reaction ni. So kalau lah ada pembentukan carbon dioxide, mestilah lime water ni akan bertukar jadi cloudy. So bila ada pengeluaran carbon dioxide itu, maknanya berlakulah proses fermentation, okay, antara glukos dengan yeast ni kan. Sebab yeast ni menghasilkan carbon dioxide. So glukos tambah yeast akan produce ethanol dan juga carbon dioxide. So carbon dioxide ni yang akan turns lime water into cloudy. So dalam ni after reactions, after fermentation completed, so akan terhasil ethanol. Tapi macam yang teacher cakap, ethanol yang terhasil dalam ni adalah bukan pure yang betul-betul 100% ethanol. So dia adalah mixture of water and ethanol. So kita nak produce ethanol yang pure 100% ethanol. Macam mana? Kita guna fractional distillation. Okay, sebelum ni dah jumpa fractional distillation ni dalam part alkene kan. Macam mana kita nak separatekan petroleum. So itu adalah dalam industri yang besar. Dia punya mekanisme sama je. Fractional distillation ni kita kena heat and then kita asingkan mengikut boiling point dan juga molecular formula dia kan. Siapa yang ringan naik atas, siapa yang berat ke bawah kan. Tapi yang ini kita separatekan liquid itu mengikut different boiling point. Okay, ni teacher explain kat sini. Fractional distillations of alcohol ni, fractional distillation yang kita guna ni adalah untuk to separate the two liquid with different boiling point. Okay, sebab apa? Dalam ni ada dua solutions kan, ethanol dengan water. Macam mana kita nak separatekan solution ni? Macam mana kita nak separatekan ethanol daripada water ni? Macam mana kan? So kita guna fractional distillation. Okay, apa yang kita kena buat adalah, inilah setup yang ini. So kalau awak perhati dalam volumetric flask ni ada produk yang ni, ethanol tu, fermentation product. Okay, then tapi kita tak buat direct heating, kita letak dalam water bath. Sebab apa kita tak boleh direct heating? Maksudnya direct heating ni terus
bakar kat sini, tak boleh. Kita kena letak water bath ni, barulah heating tu slowly. Kenapa kita tak boleh buat direct heating? Sebab alkohol ni adalah flammable. So kalau kita direct heating, dia akan meletup ataupun menyebabkan terbakar lah. Sebab tu kita guna water bath ni untuk mengelakkan daripada direct heating ni lah. Bahaya sebab alkohol ni flammable. So next, kita letak thermometer kat sini sebab kan teacher cakap kita nak separate tu liquid with different boiling point. Macam mana kita separate? Kita panaskan pada suhu sampai pada satu suhu iaitu 78, wap ethanol akan naik. Fractional distillation kita nak collect wap, ethanol dalam bentuk wap. Alright, so bila kita heat akan naik satu wap ni pada suhu 78. Kenapa suhu 78? Sebab boiling point of ethanol, boiling point means keupayaan sesuatu bahan daripada liquid bertukar jadi gas. So liquid ethanol boleh meruap, turns to vapor pada suhu 78. Sebab tu kita kena letak termometer. So pada suhu 78 ni akan naik wap. So wap yang akan naik akan keluar ikut sini. Kat sini baru kita collect ethanol. So pada suhu 78. Since water boiling point dia 100% degree Celsius, so kita tak boleh tunggu suhu tu sampai 100 lah. Tapi sebenarnya fractional distillation ni memakan masa banyak hari. Sebab kita guna water bath, kita boleh control suhu dia. So kita masa 78 tu memang akan ada wap ethanol akan keluar kat sini. So janganlah biar banyak hari sampai dia 100 degree Celsius, nanti bercampur lah pula. Nanti wap air yang naik. Lepas tu dah elok-elok collect ethanol kat sini, wap air pula naik sebab dah awak biar suhu tu sampai 100. Tak boleh lah. Stop fractional distillation tu bila rasa dah collect banyak ethanol lah. Dalam suhu around 78 macam tu, tak boleh lebih ke 100. So itu adalah fractional distillation. Untuk tujuan dia adalah untuk dapatkan pure ethanol daripada produk fermentation ni yang ada mixture of water and ethanol. Yang ni sekarang hanya ada ethanol sahaja. Alright. So untuk kali ni teacher nak awak jawab soalan 1 hingga 6. Yang 7 tu tak apa, teacher boleh jawabkan. So 1 hingga 6 ni boleh slowly jawab lah. Kita akan bincang nanti. Alright. So next, teacher nak terus pergi ke chemical properties of alcohol. Chemical properties of alcohol ada 3. Tak boleh lawan alkin. Alkin lagi banyak 8. So chemical properties of alcohol, pertamanya combustion. So combustions of alcohol. Kedua, oxidations of alcohol. Dan ketiga, dehydration. Dehydration ni opposite reactions of hydration sebab ada perkataan D ni. Nanti kita pergi satu-satu. Alright, so for combustions of alcohol, so biasanya since alcohol ni flammable, kan dia mudah melalui undergoes complete combustion, tapi dengan syarat mesti ada excess oksigen lah. Nak compare kepada alkin dengan alkin ni lagi susah untuk berlaku pembakaran compared to alkohol, sebab alkohol ada OH, dia flammable, dia mudah terbakar, dan juga dia akan terbakar with a blue flame without soot, dia tak ada jelaga. Sebab tu teacher cakap tadi ethanol ni salah satu good fuel sebab dia boleh hasilkan clean product, tak ada soot pun. So for example, ethanol react with oxygen. Kenapa oxygen? Sebab combustion mesti ada oxygen. Right, so produk dia since dia complete combustion, ethanol alcohol memang undergo complete combustion, sebab tu produk dia mesti carbon dioxide dengan water. Alright. Ni teacher letak remark sikit lah. Ethanol is a good fuel because the combustions of ethanol produce or release a lot of heat or large quantity of heat. Maksudnya ethanol ni dia produce banyak heat yang bagus untuk pembakaran enjin, dan pada yang sama juga dia tak keluarkan soot, dia clean. Dia produce carbon dioxide dengan water sahaja. Sebab tu kita consider ethanol ni adalah good fuel.
Right. Okay, so next. Sekejap ya. Okay. So oxidations of alcohol yang kedua, oxidations of alcohol. Okay, ingat lagi tak yang oxidations of alkene? So kita dalam oxidations of alkene kita pakai acidified potassium manganate sahaja. Okay, untuk alkohol dia ada penambahan. Okay, kalau alkene, oxidations of alkene, perubahan alkene kepada alkohol. Dan bila kita buat lagi sekali oxidation, yang inilah alkohol akan berubah menjadi carboxylic acid dan juga dia punya functional group adalah COOH. Okay, and then kena ada suitable oxidizing agent iaitu dua ni. So kalau oxidations of alkene pakai satu je reagent, oxidizing agent ni bermaksud reagent yang digunakan untuk buat chemical reaction tu, untuk initiate the chemical reaction tu, ataupun senang nak faham, start chemical reaction tu. Kalau tak ada dia, tak jadilah reaction ni. Okay, so dua yang kita pakai adalah acidified potassium dichromate solutions. Okay, so tapi yang beza, okay, beza dia dengan manganate, perubahan warna dan juga ingatlah chemical formula dia K2Cr2O7, daripada orange charge 6, sebab tu 6 kat sini, dia berubah jadi green. Green ni dalam charge dia jadi charge reduce jadi 3 lah. Alright, so yang kedua, reagent yang kedua adalah acidified potassium manganate, sama macam oxidations of alkene, daripada color purple to colorless. So sini charge 7, bila jadi colorless dia jadi plus 2. Okay, sama juga apa yang jadi. So oxidations by acidified potassium manganate 7 ataupun kita guna acidified potassium dichromate 6 solutions ni. Okay, guna salah satu lah. Yang kalau guna dichromate, so make sure observation awak orange to green. Okay, kalau guna acidified potassium manganate, observation dia purple to colorless ataupun purple decolorized. Okay, apa yang jadi, alkohol react dengan oxidation akan menghasilkan carboxylic acid dengan water. So macam mana terhasil carboxylic acid ni? Dia agak complicated mechanism dia. So since dia tak ada dalam syllabus cara-cara macam mana nak dapat mechanism untuk mendapatkan sini, awak hafal je oxidation. Yang ni dua ni sebab balancing dua ni balance equation untuk cukupkan oksigen. Ni balance equations dia. So hafal je alcohol oxidation mesti dapat yang ni kat carboxylic acid. Kat mana nak tambah carboxylic acid? Kat bahagian yang ada alkohol. Jangan tambah sini pula, sebab tu tak ada kat sini. Tambah kat sini lah. Perubahan berlaku kat yang ada functional group ni. Functional group alkohol berubah menjadi carboxylic acid, ada double bond OOH dan juga water. Okay, ini adalah chemical equation dia. Okay, ethanol berubah menjadi ethanoic acid plus water. Okay, kalau guna butanol, dia akan jadi butanoic acid plus water. Kena betul make sure. Tak logik lah kalau ethanol tiba-tiba jadi propanoic acid. Carbon, number of carbon sama je. Yang berubah adalah functional group. Okay. Alright, so last but not least. Okay, so dehydrations of alcohol. Okay, kalau sebelum ni dalam alkene kita ada buat hydrations of alkene, iaitu penambahan air. Ni sekarang pada alkohol kita buat proses yang terbalik, kita remove pula air. Dehydrations of alcohol. So recall balik hydration ni adalah perubahan alkene kepada alkohol. Lepas tu kalau kita buat dehydration, dia akan terbalik alkohol jadi alkene pula. Okay, so yang ini adalah reaction name of reaction dehydration. So catalyst boleh pakai porcelain chip, aluminium oxide, concentrated sulfuric acid, tapi kena pakai suhu ini. Okay, so apa yang akan jadi? So apa akan jadi adalah alkohol, contoh teacher pilih porcelain chip, dia akan menghasilkan ethene plus water. Okay, so yang ni pakai ethanol lah, ethene plus water ni kan. Okay, sekejap so yang ni teacher cari sekejap. So teacher cari contoh ni adalah ethanol. So si buat chemical formula dia. So tambah catalyst, dia akan hasilkan ethene dan H2O.
Mana datangnya H2O ni? Daripada sini. Ni H tambah OH, removal of water akan produce kat sini lah. Alright. Okay, so alkene yang produce daripada reactions ni akan burns with yellow sooty flame. Dan juga macam mana kita nak tahu ada alkene atau tidak? So kita test dengan bromine water. So kalau brown color of bromine water tu decolorizes ataupun turns to colorless, maknanya memang terjadilah production of alkene. So lagi satu cara nak test adalah menggunakan potassium acidified potassium manganate, daripada purple jadi colorless. Okay. Alright, so contoh yang sini Okay, ini adalah cara-cara kita run eksperimen dalam lab. Okay, yang pertama, oxidation of ethanol, mudah je. Kita pakai yang dalam ni, kan tadi teacher cakap oxidation of ethanol kena pakai antara dua reagent. Nak pakai acidified dichromate ataupun acidified potassium manganate kan. So kalau pakai acidified potassium dichromate, make sure observation dia mestilah acidified potassium dichromate, orange color of acidified potassium dichromate turns to green. Okay. Alright, so apa akan jadi bila kita react reagent ni dengan ethanol? So kita heat. Okay, kita heat. Okay, akan menghasilkan ethanoic acid. So ethanoic acid akan lalu kat sini, wap ethanoic acid akan lalu kat sini, akan condense kat sini sebab kita pakai cold water. Kenapa kita pakai cold water? Sebab kita nak sejukkan atau bekukan, kita nak perangkap wap ethanoic acid ni ada dalam ni. So kalau tak ada, nanti dia kering sendiri. Sebab tu kita letak cold water. So produk yang kita collect kat sini kita panggil distillate. Okay. Alright, so step dia awak kena hafal yang ni lah. And then make sure guna yang betul. Boiling tube, kita add potassium dichromate ataupun kalau nak guna manganate pun boleh guna boiling tube sebab kita nak heat. Kalau pakai test tube nanti dia mudah pecah, dia tak tahan panas. Okay, so hafal lah satu-satu ni. Okay. Alright. Okay. Teacher nak bagi tahu observation dia, color change of potassium dichromate solution. Kalau dichromate, orange color of potassium dichromate ni, acidified potassium dichromate ni turns to green. Kalau kita pakai acidified potassium manganate, purple color of acidified potassium manganate turns to colorless. Alright, so color of distillate, so distillate tu kan produk dia kan, dia keluar ethanoic acid. So ethanoic acid colorless. Okay, teacher malah nak tulis sini sebab teacher nak guna lagi. Okay, so smell of distillate. So since yang terhasil adalah ethanoic acid, bau dia mestilah macam cuka. So smell of vinegar. Alright, so effect on blue litmus paper, sebabkan yang hasil produk kita dapat acid, so mestilah blue turns to red. Okay. Alright, so ni tak apa, discussion tak apa, biar dulu. Alright, so ini yang last kali, dehydration of ethanol. Okay, so ni cara-cara kita set up. Sepatutnya kita buat dalam lab, tapi itulah tak boleh kan online. Okay, so apa yang kita kena buat, kita nak letak ethanol. So tapi kita kena soak dalam glass wool ni. Kenapa? Glass wool ni macam cotton wool, kita rendam, kita soak dia je. Kenapa kita tak boleh letak liquid? Sebab ethanol ni flammable. Kalau kita letak liquid, dia akan mengalir. Bila mengalir, sini heating berlaku, flammable, terbakar lah kan. Okay, now kita letak catalyst kita, porcelain chip ni, untuk mempercepatkan reaction tu. Okay. Alright, so glass wool soak in ethanol, kita letak kat sini. So bila ada berlakunya heating, so dia akan react kat sini lah. Pemanasan tu akan menyebabkan ethanol tu react. So bila apa yang akan jadi, eating gas akan keluar. Okay, so ni eating gas akan collect dalam boiling tube ni lah. Okay. Okay, so now macam mana kita nak collect? Terbalikkan ni kita panggil water displacement method. So apa akan jadi? Eating gas akan masuk, dia akan tolak air sampai habis. Kalau kita nak tahu eating gas sudah terhasil, kita tengok air ni ada berubah ke tak. So kalau dia makin turun, maknanya ada eating gas. So bila ada eating gas tu, so ambil boiling tube ni. Bila air dah keluar, terus ambil dan tutup.
tutup kat permukaan ni dengan fingertip untuk tak nak bagi ethene tu keluar. Sebab ethene gas yang kita dapat tu, kita nak test dulu dengan bromine water dengan acidified potassium manganate. Sebab kita nak buktikan bahawa yang kita collect ni adalah ethene gas. Okey, so apa akan jadi? Bromine water kat sini kita test ethene kat sini ada ke tak. So bromine water, brown bromine water turns to colorless. Okey, kalau kita test dengan acidified potassium manganate, purple color of acidified potassium manganate turns to colorless, right? So ataupun nak cakap di colorize pun boleh. Okey, so that's untuk part discussion. Nanti teacher bagi tahulah balik nak buat ke tak. Right, so that's all for these videos. Thank you.